سلام دخترها، سازید نازنین سلامتی و خوب است. تورا را کوفته پیش اومدگیم. باری نوینکا آورده گفتن امروز مگذشتم سراز اومدم که شموده نوار کنم. این است تورا بنخ چم اومده. سلام سازید نازنین براتون اومده نه؟ میشه بسیاری پادپیشکا انتظار بدن. فراموش نکنید. من مدلم گفته باشم خودم تماشا بینم بسیاری پرسیدن که اون نوار پیش نده چی است تورا نبود. تورا برده بود دخترها. مدلش همش گذران پوشان دیدن دخترها. مرحمت اینا بینن چه برای نوینکای فصل آورده است. تورا نرخ چند سمه؟ یک کاریسکی ویلور بدن. ایگوران همه فاکتور شدگیه 280 سومون. از میرا باشد ای ام کسر میشه تو اکسیر. مثلا 166 دیده نه دخترها چه خشرو نرخش؟ 280 سومون رزمیرو هسته. جای استوره را کسی نمیدونه. تماشا بینانی عزیز بازار کاروان طرفی تیلو بازار 8م دروازه دیم قطار سرشویش. مرحمت بیاین اینا تنه دا بینین عجایبات خشروه. اینه قفصن چه بده من مرحمت عجایب فسانی خشرو با نرخ دسترس 280 سومون. اینا با بیاین بینین باوری دارم که معقولتون میشوه. تماشا بینا نگاه کنین انامین نمود تورецький کاردیگانای فسونه که 600 سومون بود. حاضی ستوره ایره چند سوم کردی؟ یورا ما نمیدونم واسه فیگر کرده سام یگون 500 تومن شه یا 450 بهترین میشه رحمت کلان دخترا کو نگاه کنین اوسپت کنین ستوره چه گراندیوز نکسه برای شما پیشنهاد کرده است. مرحمت مثلا این دیزاینی که از گلی که میبینن همه یا کار دستیان یا همین با وای خودم میبینن. نگاه کنین دیزاینی خودتونه. من مرحمت دخترا 450 سومون یگان جدای نرخ نیست. بیاین این ستوره همه نمودی کاردیگانای ترکی را ارزان کرد. 450 سومون رقمش هست. اوسپت کنین دخترا که یاد درو تمام میشون. رقمشون هست نویسن درخواست کنین درو دستافکتون میکنن. من رسوت کوش تا گاب نیست. باور کنین با رسوت کوش عجایبات بودای. من کدومش میگیرن بهترین صفت در جای استوره با نرخ دست راست دخترها چه خیلی گفتم اوسپت کنن که تمام میشه و این خیلی نرخ یگان جدا نیست. این خیلی نرخ 450 سومون کاردیگان ترکی. من مرحمت بیاین با ایپش بینن ختون کسی که اومده نمیتونه هیچون شما دا دستافکا میکنن اوسپت کنن دخترا کوی را بینن خیلی شایسته خشرو من این نمود کاردیگانم باری نوینکای در جای استوره نگاه کنین انگورکای ماتریالش تیگریوفکا بهت خشرو عکسش ده چند سوم 300 سومون. این عکس ده 300 سومون اوسپت کنین رزمیروش و یا استاندارد رزمیروش. مرحمت این کسی ده در کورای بیاین ایپش بینین اومده نمیتونید نویسین استوره خودش دستافکتون میکنه. انا این چونین ها جمپری ختون ای بابشه فسان ای چند پل ها بسیاری ها میپرسن ای را بینین چه خشرو 250 سومون باشد. خیلی کوتاه شما اعلام کردگی بودم اگه خواستم این کرات 50 سومی قیمت کنم. قیمت یا ارزان؟ قیمت دختر ارزان که اخیر ما را باید چی فایده بینیم؟ همین نرخ خودش کردیم 350 در روز شکر. بهترین پادپیشکای ما در نرخ هم خیلی استاد 350 سومون در روزش. دیگر روم نشد. نه که دخترکو تو استوره قیمت کردن بیایم بخرن کی کرات این دختر 400 سومون میکنه. خلاص کالتوش چند سومه؟ کالتوش 250 سومون در روز 350 سومون. فهمو کالتو 250 سومون در روزش نگاه کنین در روز خشروی چند تا رسوت که داره 350 سومون ای. مرحمت میتوانین با بیان ای پیش تماشا کنین ایره بینین چه خیر رسوت کوی خشرو همش باری فسان در جای استوره حتما اومده تماشا کنین. باوری دارم که ای پیش دیدن با معقولتون میشوه. ایره بینین خیلی چه فسانه ای هیچی نمیشوه دخترو شوشتاش تا میپوشن نمیریزن دیدن دخترو این خیلی پیجاکوی هم باری نوینکای ویلویتی اوریجینال سخته که ماتریالش هیچی نمیشوه. نرخشون 400 سومونه لیکن پادپیشکای ما چند سوم کده
برای подписчикои мо 300 сомон. برای подписчикои мо 300 сомон тамошо бина. Марҳамат. размери 46 то размери 52 разоре. Ай хело качествоша бинем як чи? размеро ҳамаш ҳастаем. Марҳамат ина аз тарак дора ира бинен. ҳам қавилветаш хушрӯи духтаро оригинал. тай базви тагиша посидани бошан. Ина 250 сомон. Крутои базви касе мепирса ина ҳамаи цветоша дора 250 сомон. Мана крутои базаштане ки гап нестай шута мепушен. ҳамаи чикати мепушен зимистон дая мешава пуши. зимистон даям ба ҳазур мепушен тамошо бино марҳамат биёед. Сведози мем рестора биётесез видео кунам. майли гуфтестай тамошо бино нигоҳ кунен двойкаи фасон двойкаи хушрӯ охири бозора бояд светои иҷора бикушад. ҳавая бояд мо навор гирем. двойкаи фасон двойкаи хушрӯ бори нав чанд сум стора? 280 сомон бори новинка. 280 сомон бори нав бо дизайни худи стора. рангоша бин иқа хушрӯчанд. Яна мо чанд қадар рӯз буд интизор будем. ина двойкаи фасон. Интизор будам, ягор омадак расид. Ё размер надорад стандартня. Любой размер кӯбри мегирад. 280 сомон а? Куртои такша мешава ки ай таги дига чӯшон базви баркушон. куртоошон беҳтарин будай духтаро баъзви куртои фасон марҳамат анаишам дизайни хушрӯ кардагиян. нигоҳ кунед пуштакаш дароза курта ба ҳазур мешава ки куртара пушен занҳои азиз. ина нависен омада наметонен сторада нависен худаш дараш мода доставкара равон мекуна. марҳамат ира бинен иша 18 фасона иша 18 фасона. духтаракои хушрӯ ина бисёриё анами хел плашои фасони туркӣ мепирсан. марҳамат қадраш ҳам дарозай ҳам то 60 размер астай. кожаи фасони бадай нархаш 500 сомон. марҳамат ина каседа дар корай нависен. усол 600 будан 650 будан ко ҳаваёяй дизайни навш омадай экакожаи оригинал 500 сомон капшон дорак. аз инам метонен ки дархост кунен то 60 размер аста. ина кадом цветеш дар корай сторада нависен доставкатон мекуна агар ки шумо омада натонен. ана и двойкоям бори навшай сторара ира муспед накардем ки ҳамаи цветоша навор гирем барои бисёрш тамом шуда итома омадам духтаро. ина двойка миу вайш материалш аҷоиб хушрӯвай. нархаш чанда стора? 350 сомон хушрӯча кирташам остин дарозай баъд ай болошиним хели болопушак дора диден болопушакшам фасонакай. марҳамат диден духтаро ма дер омадам натонистед шумо дида. ҳатман мебиём. мепирсанд духтарои мо бисёр мепирсанд ки ситора кай бор меёра кай навор аз магазини ситора мешава. хулас ислоҳ мекунем духтаро дига ҳамин бори новинка кишед ҳатман шумода якум нишон медиҳем. марҳамат сitoradам худашда бинависен бо суратон мепартоя. ина нархшон 350 сомон. бо арзон мешуда духтаро ҳатман биёен. ана духтаро ана модели мана модел нигоҳ кунен ҳами қадвойкаи хушрӯи туркӣ оварда истора аҷоиб фасонае ки дилаш намеша ки фурӯшаша 350 сомона. духтаро и барои чӣ намефурӯхтай барои ки ҷоша хушрӯ када будай и яке подписчикои мо мехаранд. мана 350 сомон илозима дига цветошам нишонтим як борак биненда маҳқултон мешава. 350 сомони бозори корвон тарафи тилобозор 8-12 дуюм қаторҷои стора. ино стандартан духтарако ино стандартан то ҳами 54 тақрибан размериш мешава. диден аҷоибот фасон ҳеҷ намешава. и қахшруай двойка ирам навоварди стора ил бо дизайниш фасон будай. аҷоибот эксклюзив оварда стора нигоҳ кунем. хорошо беҳад хушрӯ духтаро и расветка дора айнар бо расветкаҳои фасон доштай. нархиш чанда стора? беҳтарин духтаро 300 сомон барои подписчикони мо. марҳамат метавонен биёен харидорӣ кунен. янамуд фасонаи маҳқултон мешава. ҳам материалшон хушрӯвай ҳам хучон. материалш швая вилвет дизайнои худи ситоракати размеро чӣ хелай? ёша мефурӯшӣ охи? ёша мефурӯшӣ ё ишам дилат намеша фурӯшӣ?
فهمو مایلش دخترکا اینا بیاین میفروخته استورم نویسین اومده نمیتونید نویسین خودش درآ دست صفقتون میکنه منه مرحمت تا از میری همی 54 تقریبا میشوم همش فسون استورای چی گپه ایرا بینه استورا اینا چی هن؟ نوینکوی هن؟ یا نمیدونم یا ایمور دیدن نوینکوی فسون این ما را اعتبار کرده که همه جا موجود داره ولی ترتیب داره درون دخترها بعد بیاین دخترکا جو استورا آمده گیم نوارگیری تماشا بینا سوید مور دای اومده ملکای بزرگ محکم شده گز به توی همه را کشتیم ما هازی ویدیو کردستیم میره میگیری ایما 400 سامون دا میخری که جای رفتی میگو 1000 خرید میشه زوره بهترین تماشا بینا نگاه کنین ها خسروی دیدن کالتاش هم بدای درازش هم بدای 400 سامون جای استورا بزرگی کاروان طرفی فیلو بزرگ 8 دروازه دیم قطار مرمت بیاین با پیش یک مرتبه ختون تماشا کنین محقولتون میشوه